guys, dumating na naman ang parcel natin and we were going to open it. So guys, let's open it. Ayan, open na ang ating in-order sa noon. So magkikita natin kung ano ito siya. Fragile. Careful. Natin. So, ayan. Ina-open ang app. Sama. Pen. Ayan na. Ayan na daw. Ayan na. Ayan na. CPP. Yucatan. 24 GB, 33 GB RAM. 128 GB. 5G. Ito meron pa. Wala na. Walang screen. Already putada. Dito lang remove na. Remove the sticker. Back. Wow! It's a brand new. Kabir, Jawar. Huh? Right. Now we're going to open up. Ayan. So, meron siyang mga exhaust. Ito yung mga exhaust niya. Charger, cord, ito socket, saka pin. Tusok. Yung binili kong okatel, mga pitusok, kada juwa. So, there. So, hi. Saudi. Ito na Saudi. English, connect, set up, malum, next, ayan, nag-open na siya, more accept, ayan, password, skip, ayan na, ang bilis na open. Wow, beautiful. Wow. So, pada kamera niya. Foto niya. Wow. Ada foto. Niya, video. So, clear dah. Hi. Next. Quiz. Quiz no clear no? Niya, foto. Detected. Wow. Beautiful. So, ayan. Ayan lang. Thanks for watching. Next batch. So guys, today we're going to unbox here. In-order ko. Na nahuli sa in-order ko noon. So, guys, let's unbox it now. Kung ano lang naman ito. So, ayan, buksan natin. Wala natin kundangan bukas. So, nabahag pa rin siya. Dalawang item, tapos meron pang isang item na hindi na,
hindi na-deliver, kakaloka. Ayan. Kakaloka talaga. So, tara! This is pants. So, black. Black pants. Ewan sa kayo sa gilid. Ewan ko sa amin. Pants. And then, ito na ang bubuksan natin. Naka-carton naman siya, bongga siya. Basta bongga ito siya kasi naka-carton, diba? Saka mahal. Saka pupunta mga muli. Lalo nag-unbox ako. So ito, parang sisiret. Sisiret, no? So, buksan mo. Nakakagigil. So, let's get tararang! Wow! Wow, bongga siya. Lahat ng in-order ko na bago lang is bongga ito siya. Tararang! Bongga sukat ko na. Ang makasus kasi nila is pahaba siya. Kaya pahaba. Ako kasi pandak na mataba. Kaya ayun. Para masakit. Masakit yung back. Pero okay lang. Okay lang yun siya. 1987. Ay, may birth. 1987. Ang tanda ko na to. Lapit na pala ako ni Yorkie. So, and guys, thanks for watch. Bye. Hello everyone, today we're going to unbox this from Noon again and again. So guys, let's unbox it and let's see what's inside. Kahit naman kasi yung din nag-deliver paunti-unti. Kay Vienna. Paunti-unti. Dapat isahalam. Pag dapat lahatan, hindi yung pa isa-isa. Napapagod ako eh. Hindi kung sila napapagod. Siguro yung mga driver na napapagod ko pa isa-isa. So, guys, ito na. Tadadadadam. Ito ay hindi ko pa nakita. Kaya, let's bukas. Ayan. Nakakaloka, diba? So, tadadadadam. Ito ay large. Bakit ang tsaka naman? Nay? Bakit ganyan? Nay? Ito ay... Yan. Parang... Nay? Kakaloka damit, long sleeve. Thanks so much, kakadis mo ya. Bakit ganito yung mga large na parang small naman sa akin? Wala naman. Kung nalaman ko dapat double XL na lang sana. Ito large, parang liit-liit. उसको छोड़ो मैं दे देगा क्या नवाब حطوا الدجاج عندكم رز ايوه
है ना बात नहीं है। कल इसको सही कराएंगे nagmamadali. Kulang pa. चलो बैठो बैठो भैया वो बहुत है और उसको ले लेंगे बहुत है बंदे कितने हैं फोटो उधर अंदर से ले लो उधर से लगता पूरा अरे आ जाओ صلحوا دعاء دعاء يا شباب يلا دعاء دعاء يا شباب فطور وللصائم دعوة لا ترد लो मैं वीडियो बनाता हूँ समीम भाई आ गया ना इधर हाँ भूल गया ना मैं मुन्ना भाई बना के उसको मैं बोला कि तुम काट दे रखो फल को ले ले يا شباب ها جزاكم الله خير بكره ان شاء الله هذا غيب يجيب سندان روست خلاص تم اول سنه تم अरे खाना बनाएगा जल्दी करो हो गया चलो कब से है यार हाँ तुम बोलो फिर तस्वीर लगाया ना वो कितना बड़ा तस्वीर है सब लेके चले जाएंगे पानी किधर है इधर का पानी खोल लिया ले ले देने का नहीं आगे हम लोग खाएंगे तो चला गया ना आएगा तुम्हारा लौट के आने दो ना अभी नहीं आएगा बंदे को बुलाने गए हैं कौन आप नहीं आएगा वो तो कर गया वो नहीं आएगा अंदर में कुछ है ही नहीं बॉक्स है नहीं इधर डालो First दिन इफ्तारी. रेफर ही नहीं 11 की नहीं दिया ले ले उधर